बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ज़िंदगी K2 के एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद है कि हमारा और आपका साथ बहुत अच्छे से गुजरेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का नाम है ज़िंदगी, यानी कि ये कहानी है, ये बात होगी मेरी और आपकी। ये प्रोग्राम बेस्ड है आपके ऊपर, हम आपसे बातचीत करेंगे और ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जिनको शायद हम अवॉइड करते हैं। जनाब, ज़िंदगी है तो ऊंच नीच लगी रहती है। शायद आपने प्रोमो में देखा हो, डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर साहब कौन है ये बताना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बागो बहार शख्सियतें, ज़रा डर के बैठे हैं लेकिन बातें बहुत मज़े की करते हैं। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में इनका बहुत नाम है, बहुत काम किया है और मुस्कुराते हैं तो आधी बीमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर शाहिद खान यूसुफजई, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच जी। मैंने सोचा कि एक टिपिकल तारुफ ना कराऊँ आपका, है ना? बहुत अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एप्रिसिएशन कितना मैटर करती है? बहुत मैटर करता है जी। मतलब हर एक आदमी अपनी तारीफ से खुश होता है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खुश होते हैं और जो नार्सिस्टिक होते हैं, जिन्हें अपनी तारीफ अच्छी लगती है, उनकी तारीफ करनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, हमारा जो प्रोग्राम है ये बेसिकली नफ्सियाती उलझनों के हवाले से है। देखिए, ज़िंदगी है तो ये सब साथ चलता रहेगा। जहाँ इस दौर ने हमें बहुत फास्ट कर दिया है, बड़ा मॉडर्न कर दिया है, तो वहाँ कुछ जहनी बीमारियाँ, कुछ उलझनें दी हैं। पहली बात तो डॉक्टर साहब ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो जहनी तनाव का शिकार होगा तो वो डेफिनेटली पागल होगा, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, इलाज नहीं हो सकेगा, उसको कमरे में बंद कर दो। तो ये बातें कहाँ तक सही हैं? ये इस किस्म की बात जो है ये बिल्कुल ही गलत बात है जी। अच्छा। साइकेट्रिक बीमारी ऐसी है जिस तरह आपकी जिस्मानी बीमारी होती है बिल्कुल जी। सही। और वेस्ट में तो तकरीबन हमारा जो हेल्थ बजट होता है उसका अगर आप $100 ले लें या ₹100 ले लें जी, उसमें 40% मेंटल हेल्थ पे जाता है और 60% बाकी आपकी जितनी जिस्मानी बीमारियों उस पे जाता है। और जब तक आप जहनी तौर पे सेहतमंद नहीं होते, जिस्मानी तौर पे आदमी सेहतमंद नहीं रहता। नहीं हो सकता। और इसकी बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपका दिमाग चूंकि एक बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए और अभी तक लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो जहाँ तक जहनी बीमारियों का ताल्लुक है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ कॉमन है वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के, पढ़ के कि हर तीसरा बंदा पाकिस्तान में डिप्रेशन का शिकार है। तो इज इट ट्रू? अप्रॉक्सीमेटली लाइफ टाइम प्रेवलेंस जो हम कहते हैं वो तकरीबन 40% है लोगों में। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि अगर आप 100 पेशेंट्स को ले लें जिनको जहनी बीमारी हो, तो उनमें तकरीबन 40% जो होते हैं उनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी होती है। बाकी जो हैं उसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक है, वो भी एक बीमारी है जी। और बाकी इसमें जो पागलपन होता है जिसमें आदमी को आवाज़ें सुनाई देती हैं वो तकरीबन 10 to 15% है। अच्छा, और पाकिस्तान में बहुत ही मिसपरसेप्शन सी है कि ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट उनको ट्रीट करते हैं, वो तो हमें कभी कभार ही दिखाई देते हैं। आजकल चूंकि एक बहुत ही हर एक आदमी दौड़ रहा है जी, ज़िंदगी की दौड़ जारी है। ज़िंदगी, हमारा प्रोग्राम का नाम ही ज़िंदगी, और ज़िंदगी में बहुत ही धमा चौकड़ी मची हुई है। बहुत लोग, टाइम ही नहीं है किसी के पास। टाइम ही नहीं है। और आपके पास भी टाइम नहीं था मेरे ख्याल से। मैं सुबह से भाग रहा हूँ मैं भी। तो उसमें ये होता है कि आदमी को ज़्यादातर जो है कुछ ना कुछ जहनी परेशानी होती है। और जब ये जहनी परेशानी एक थ्रेशोल्ड होता है, हम कहते हैं अगर उस थ्रेशोल्ड को आदमी ब्रेक करे तो फिर वो, जैसे हम पुराने ज़माने में कहते हैं नर्वस ब्रेक डाउन, या वो कि आदमी को डिप्रेशन से हो जाती है। तो उसके लिए कुछ अलामात होती हैं और उसमें हम कोई कमाल नहीं करते। आपके दिमाग में जो केमिकल्स हैं, जो हम जब बोलते हैं तो वो केमिकल्स काम करते हैं तभी हम बोलते हैं। हमारे सोचने में जो एक तसलसल है, एक रवानी होती है, वो भी उन केमिकल के ज़ेर ताबे होती है। और हम जब कोई काम करते हैं, हम जब खुशी महसूस करते हैं, गम महसूस करते हैं, वो भी केमिकल्स के ज़रिए असर होता है, दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं। सही। तो साइकियाट्रिस्ट के पास जब कोई आता है तो हम उस पर, ठीक है, हम उसे कहते हैं कुरान शरीफ पढ़ें, सूरह रहमान को सुने, वो बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन उसके साथ जो उन केमिकल्स को हम दवाइयाँ देते हैं ताकि उन केमिकल्स की अप एंड डाउन जो उसकी जो इम्बैलेंस होता है, जो उसकी रेगुलेशन होती है, उसको ठीक करें। डॉक्टर साहब, सीरियस नहीं होना आपने, सीरियस होकर तो बात करनी ही नहीं है ना। देखिए, अगर कोई
परेशानियां हो, शक्ल बना के बैठ जाए तो परेशानियां डबल हो जाती हैं। वो शक्ल अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई शक्ल है। आपकी, अच्छा अब आप तारीफ सुनना चाह रहे हैं, है ना? जी। अब आप तारीफ सुनना चाह रहे हैं, नहीं, शक्ल नहीं, बहुत मैं अच्छी तारीफ है। नहीं, नहीं। अच्छा, डॉक्टर ज़्यादा साहब जो तारीफ है नहीं। ना, बाहर से पढ़कर आए, इब्तदाई तालीम उन्होंने पेशावर से हासिल की, फिर ये बाहर चले गए और पाकिस्तान आके उन्होंने इस्लामाबाद में एक साइकेट्रिक क्लिनिक बनाया है, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया है, जो 22 बिस्तरों का एक इदारा है, एक अस्पताल है, और यहाँ पे आके आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये प्रोग्राम डॉक्टर साहब हमारे देखने वालों के लिए है, जी, तो मैं थोड़ी तस्दीक करूंगा जी, जी, आपकी जी। प्लीज़। मेरी डिग्री बेशक पेशावर यूनिवर्सिटी की, लेकिन मैंने तालीम सारी एबटाबाद में हासिल की है एबटाबाद जी। हासिल की है, हाँ जी, अच्छा। एबटाबाद से मुझे बहुत प्यार है जी। अच्छा। हज़ारे से मुझे इश्क है जी। अरे वाह। और एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉलेज है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अयूब मेडिकल कॉलेज में मैंने पढ़ा है जी, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। उससे पहले एबटाबाद पब्लिक स्कूल था, तो ज़्यादातर मैं एबटाबाद हज़ारे में रहा हूँ जी। सही, क्या बात है, क्या बात, आपकी स्किन से देखिए मुझे लग रहा है। अच्छा जनाब, वो तमाम लोग जो कि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बिकॉज आज पहला दिन है, मैं ये नंबर के लिए मैंने ये पर्ची बनाई हुई है ताकि मुझे नंबर याद हो जाए। हमें कॉल कीजिए। देखिए, अगर आपको कोई परेशानी, आजकल सवाल यही होता है किसी के पास टाइम नहीं है सुनने का, तो मैं और डॉक्टर शाहिद यहाँ बैठे हैं आपकी बातें सुनने के लिए। हमें कॉल कीजिए, कोई छोटी सी भी परेशानी है ना जो आप बात करना चाहते हैं, तो आज वो गिला दूर हो गया। हमारा नंबर है 051-8094-521। मैं दोहरा देती हूँ, 051-8094-521। डॉक्टर साहब, नंबर याद हुआ आपको? मैं अच्छा, फिर ये पर्ची अब अपने पास रख लें। बहुत वक्त हुई, मैंने नंबर याद करनी छोड़ दी है। बिल्कुल। आजकल हर जगह नंबर है ना जी। आप बैंक जाते हो तो पिन नंबर है, आप कंप्यूटर पे जाते हो तो पासवर्ड है। Exactly, हाँ, और बिल्कुल। हर जगह पिन और पासवर्ड, तो इस गोरख धंधे ने आदमी को और उलझा दिया। आदमी ऑलरेडी उलझा हुआ है। अच्छा, आपने इसका इसको हल नंबर- क्या होगा साइकेट्रिक उसमें? मेरे ख्याल में जी इसका हल यही है कि मैं तो एक ही पासवर्ड बनाता हूँ, हर जगह चलाता हूँ। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है आपकी? तकरीबन वैसे ही है जी। Got it. आसान सा बनाया हुआ है आसान जी। सा। हाँ जी। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने जो मेरा नाम रखा हुआ है, वो एक पेन किलर के नाम पे नाम सेव किया हुआ है फोन में। अच्छा, ये जीनियस लोगों की बात है। मैंने थोड़ा सा जुल्म किया है। जुल्म किया। जनाब, हमें कॉल कीजिए, डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं, और सीरियस बिल्कुल नहीं होना है, हंसी मजाक करना है, ताकि आपके सवालात के जवाब जो है ना वो लाइट मूड में दिए जाए। जिंदगी है ना, गुजर जाएगी, तरीका है कि इसको पॉजिटिव तरीके से गुजारा जाए। डॉक्टर साहब, आप जो है ना जी। साथ दिन पेशेंट्स को देखते रहते हैं, ठीक है, तो उसका असर आपके ऊपर होता है? मैं जी अभी तकरीबन पाकिस्तान में तो 2 साल हो गए कि आए हूँ। अभी भी ज़्यादातर मैं इंग्लैंड में प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट वहीं पे काम करता हूँ जी, इंग्लैंड में। पाकिस्तान की मुझे अभी थोड़ी थोड़ी आदत होने लगी है, हो चली है, या मैं थोड़ा सा यूज़ टू हो रहा हूँ पाकिस्तान से। अच्छा। सुबह सुबह जब आदमी घर से निकलता है तो एक अफरा तफरी, एक दौड़ होती है, और हमारा जो ट्रैफिक है पाकिस्तान का वो बहुत ही डिफरेंट है इंग्लैंड के ट्रैफिक से। इंग्लैंड में हम सीधी कतार में चलते हैं, कोई हारन नहीं बजाता। इधर आपके लेफ्ट से भी गाड़ी जा रही है, राइट से भी जा रही है, कोई आपके मोटरसाइकिल आता है तो वो बिल्कुल आपके सामने आ जाता है। हाँ। तो जहन सुबह ही से कुछ थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा ही आदमी एक्टिव हो जाता है जी। और उसके बाद जब पाकिस्तान में अभी हालांकि मैं इधर ही से गया हूँ, लेकिन कुछ अरसा हो गया, क्योंकि मैं बाहर तकरीबन 32 ईयर्स रहा हूँ, 31-32 ईयर्स। अच्छा, अच्छा। तो आदमी को वो बाहर की आदतें लग जाती हैं, जो थोड़ी सी वहाँ पे हर एक चीज़, खामोशी, डिसिप्लिन थोड़ा सा। तो मेरा अरमान है, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी वो डिसिप्लिन आ जाए, हमारी ट्रैफिक भी उस तरह जारी हो, कोई हारन ना बजाए, कोई पोल्यूशन ना करे, कोई आदमी जाए तो कतार में जाए। तो ये सब जहन को थोड़ा सा परागंदा कर जाता है। आदमी काम तक पहुँचते आदमी काम तक आता है तो थक जाता है। थोड़ा सा थक जाता है, लेकिन आई थिंक यू कैन गेट यूज्ड टू इट विद टाइम, प्रोबब्ली विद पैसेज ऑफ टाइम यू कैन गेट यूज्ड टू इट। उस पे आदमी थोड़ा सा आदी हो जाता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे जो मसले होते हैं, हाँ जी। उसका क्या फौरी तौर पे फर्स्ट एड क्या है उसकी? मैं तो गाने सुनते शुरू कर देती हूँ, या गाने शुरू कर देती हूँ। एंग्जाइटी जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है जी, और एंग्जाइटी के लिए हम जो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, तो उसमें कुछ लोग गाने सुनते हैं, कुछ अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ लोग जहन में कुछ और अच्छी सी पिक्चर बना लेते हैं, कोई अच्छी बातें सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, बीवी के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, तो वो सफ़र फिर आदमी का कट जाता है एक दिन। लेकिन ये कि अगर आदमी कॉन्सेंट्रेट करे डायरेक्टली जो आपके सामने हो रहा होता है रोज़ाना की बुनियाद पे, रोड पे हो रहा था, इधर से ट्रैफिक, इधर मुझे तो ट्रैफिक से सुबह बड़ी चिढ़ है जी। तो आप वो शेर पढ़ा कर ट्रक के पीछे लिखे होते हैं, पप्पू यार तंग ना कर, हॉर्न बजा के पास करें। हॉर्न लोग बहुत बजाते हैं,
ہارن باہر ابھی مطلب باہر کوئی ہارن نہیں بجاتا. ہاں مطلب انگلینڈ میں کوئی ہارن کوئی بجاتا ہے تو سب لوگ اسے گاڑی سے دیکھتے ہیں کہ ہاں کیا ہو گیا ہے. تو بہت بڑی مطلب چیز ہارن سمجھی کوئی جاتی ہے. بہت ہی کوئی غلط حرکت ہوتی ہے تو پھر آدمی ہارن بجاتا ہے. بالکل صحیح. تو ہارن اگر کوئی یہاں پہ تو آپ اگر کسی گاڑی کے سائڈ سے بھی گزریں تو آپ ہارن بجاتے ہیں تاکہ وہ محتاط ہو جائے. ہاں جی وہ یہاں پہ ہمارا ایک دستور ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے جو ادھر ہی چل رہا ہے. اور شاید اسی طرح ہمارے نیبرنگ انڈیا میں بھی ہو، افغانستان میں بھی ہو. بالکل. لیکن اس کی اور جو پھر پریشر ہارنز ہوتے ہیں وہ کتنے خوفناک ہوتے ہیں جو بسوں میں لگے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نوائز پولوشن. ایگزیکٹلی. تو آپ کو صبح صبح نوائز پولوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اتنی، اگر آپ کھڑکی نیچے کریں تو آپ کو اتنی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ آپ کے اندر کی آواز بھی دب جاتی ہے. جو میرے خیال میں ایک ٹریٹمنٹ بھی ہے کہ اندر کی آوازیں دبانے کا بہترین طریقہ ہے کہ باہر کی آوازیں آدمی بہت زیادہ سنیں. ہاں بالکل. کچھ لوگ جیسے آپ کہتے ہیں کہ گانے سنتے ہیں، غزلیں سنتے ہیں، ریڈیو کو سنتے ہیں. اور ہمارا ریڈیو بھی بہت ترقی کر گیا. میں ابھی ریڈیو کو سن رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں تھی کہ یہ پاکستان ہے کہ یہ انگلستان ہے. بیچ میں انگریزی کے گانے بھی آ رہے تھے، وہ انگریزی سٹائل کے ساتھ وہ بولتے بھی تھے. میں تو ہمارے زمانے میں تو وہی وہ ایک سلیس اردو میں بولتے تھے. وہ ہماری غلام علی کی غزلیں ہوتی تھی، میڈم نور جہان کے گانے ہوتے تھے، طاہرہ سید، ملکہ پوکھراج، وہ سب ریپلیس ہو گئی ہیں. پتہ نہیں وہ لوگ کدھر چلے گئے ہیں، یا تو ہم کہیں اور آ گئے ہیں یا وہ لوگ کہیں اور چلے گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی. جی نہیں جی، ہم ان کو ساتھ ساتھ رکھیں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے نمبر یاد کرنے میں کبھی بھی سوال پوچھ لوں گی آپ سے نمبر کے حوالے سے. نہیں نمبر نہ پوچھے گئے. سو وی ہیو اے کال. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے کال کیا ہمیں 8091 پہ. دیکھتے ہیں جی کون ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو زندگی میں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ. میری عمر ہے تقریباً 60 سال کے قریب ہے. بھائی نام بتائیے گا پہلے اپنا. محمد رفیق نام ہے. بالکل صحیح. جی کہیے. ہیلو. جی کہیے، آواز آپ کی آ رہی ہے. ہاں جی، میں 60 سال کے قریب عمر ہے، لیکن مجھے ساری زندگی میں بزنس کیا ہے، کام کاروبار کیا ہے، تو اب خوفزدہ رہتا ہوں. ہر کام کا نقصان ہو جائے گا، مسئلہ بن جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے. بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ذہنی طور پہ. ٹھیک ہے جی، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر شاہد موجود ہیں. اوور ٹو یو سر. اچھا رفیق بھائی السلام علیکم. جی مولا آپ کو خوش ہے کہ جی ہمارے قرآن شریف میں بھی ہے، سورۃ الناس ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ وسوسہ جو ہے یہ آدمی کو کام کا نہیں چھوڑتا. جی اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اگر آپ آ کے ہم سے مل لیں یا آپ کی قریب و جوار میں کوئی سائیکیٹرسٹ ہوں ان کو دیکھ لیں. وہ آپ کی پوری ہسٹری ہم لیتے ہیں. پاکستان میں تو یہ کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ 5-10 منٹ آپ کو پورا نسخہ بنا کے دے دیتا ہے. سائیکیٹری میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ایک بندے کو پورا اس کے بچپن سے لے کر جب تک اس کی عمر ہے سوال پوچھنے ہوتے ہیں کہ کیسے بڑے ہوئے ہیں، بیچ میں کیا ہوتا رہا ہے، کاروبار کیسا رہا ہے، گھر میں کیا حال ہے. تو وہ وسوسوں کی اگر کوئی وجہ ہوتی ہے تو وہ آپ سے ایک تو دو قسم کے علاج ہیں. ایک ہے جناب اس میں ہے کہ وہ دوائیوں سے علاج ہے جو میڈیکیشن ہوتی ہے یا فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں سی بی ٹی، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی اور سائیکولوجیکل تھراپیز ہیں. تو زیادہ تر جو وسوسہ جو ہے، وہم جو ہے جی، اس کے لیے میڈیکیشن ہم کم ہی استعمال کرتے ہیں. کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی یا باتوں سے علاج جو ہے وہ ہم کرتے ہیں جو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی میڈیکیشن اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہو، آپ کے ذہن میں وسوسے بہت ہو رہے ہیں. کبھی کبھی یہ وسوسہ جب شروع ہوتا ہے تھوڑا سا وہم ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا وسوسہ ہوتا ہے، پھر آگے چلتے چلتے یہ ایک وسوسہ ایک پورے یقین میں بدل جاتا ہے جس کو ہم ڈیلیوژنز کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک شروع میں تھوڑا سا پیرانویا، سسپیشیسنس، پھر آگے آئیڈیاز آف ریفرنسز، پھر وہ پیرانوائڈ ڈیلیوژنز بن جاتے ہیں. تو آپ کا تو میرے خیال میں شروع میں ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر آپ کی نیند ٹھیک ہو، آپ کا لائف سٹائل اچھا ہو، آپ کو تھوڑی جہاں پہ آپ کو جو نقصان ہوا ہے کاروبار میں وہاں پہ آپ کو ری ایشورنس مل جائے. لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے رجوع کیجئے. اور اس میں آپ ہمارا نمبر بھی آ رہا ہے، اگر آپ ہمیں فون کریں پروگرام کے بعد ہمیں فون کریں تو اس میں اگر آپ دن کو جو میرا نمبر آ رہا ہے اس پہ ہمیں فون کریں تو میں ٹیلی فون پہ آپ کو مزید اس بارے میں بتا سکتا ہوں، تھوڑا سا آپ سے ڈیٹیل میں کچھ کویشچن پوچھ کے. کیونکہ ہمارا تھوڑا سا سائیکیٹری میں نفسیات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو تو درد کہاں پہ ہے، درد کی نوعیت کیسی ہے اور درد کن چیزوں سے ٹھیک ہوتا ہے. نفسیاتی مسائل میں تھوڑا سا ہمیں بہت پوچھنا پڑتا ہے کہ اس کی جڑ کہاں سے ہے، کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے.
پھر اس چیز کو ہم اکارڈنگلی ایڈریس کرتے ہیں. اور اتنی بڑی اس میں وہ نہیں ہے, ایک دفعہ آپ بات کلیئرلی کسی سے کر لیں, آپ بات پوری طرح ان سے شیئر کر لیں تو آپ کو طریقہ وہ سمجھا دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ ان چیزوں کو آپ ایک پازیٹیو سپن ڈال دیتے ہیں. جس طرح بال کو آپ سپن کرتے ہیں نا جی, اسی طرح آپ جو آپ کے نیگیٹو خیالات ہیں اس کو ہم پازیٹیو کروا دیتے ہیں. اس کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں. مطلب یہ کہ مثبت سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے اس کیس میں. پازیٹیو تھنکنگ تو بہت ضروری ہے زندگی میں ہر ایک کام کے لیے. سب سے مجھے کہا جاتا ہے کہ گمان بھی اچھا کرنا چاہیے, وہ کہاں تک صحیح ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. میں یہ تو میری شاعری تھوڑی کمزور ہے اس بارے میں, میں ایک شعر بھی کہیں سنا تھا گمان کے بارے میں. کوشش کر کے دیکھیں. الٹا سیدھا ہو جائے گا. اس میں یہ جی کہ اگر آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہو تو مسئلہ تو پھر تو جو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جی. اور اگر کچھ ہو بھی جائے تو کہیں کہ اللہ کی اس میں مرضی ہوتی ہے. تو کتنی بڑی بات ہے, آدمی کی ٹھنڈ پہ جاتی ہے کہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے. بہت بڑی بات ہے نا جی. آدمی کہتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت, بڑی سے بڑی آفت آتی ہے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے. کسی کوئی بیماری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تو اس میں آدمی کو اللہ پہ یقین کرنا چاہیے. اور وسوسے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنا جو آپ نماز پڑھتے ہیں, جو 5 وقت کی, تھوڑا سا قرآن شریف کی تلاوت, سورہ رحمان ہے اس میں, اس کو سننا چاہیے جی. اور ویسے اگر کوئی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر ہم جو انگزائٹی کی ہے وہ سٹالوپرام ایسیسرائز ہے ہماری. بالکل جی. کوئی پازیٹیو ہو اس ایج میں آپ کے پوتے پوتی نواسی ان کا ٹائم سپینڈ کریں, کوئی پرانی یادیں تازہ کریں, کوئی پرانے دوستوں سے رابطہ کریں. یہ بالکل فرسٹ ایڈ میں بتا رہی ہوں. خود کو ٹائم دیں جی, تھوڑا سا خود کو ٹائم بڑا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور کال ہے جی, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. 05180945221. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, ویلکم ٹو زندگی. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں گجر خان سے بات کر رہا ہوں, محمد ایاز نام ہے. جی بھائی کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں کوئی 2 سال سے نا ذہنی طور پر نا ڈسٹربل ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو نا میرے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں, دماغ چلتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ میرا مسئلہ ہے کہ میں کہیں جا بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, میں یعنی کہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر تو میرے ذہن میں وسوسے آتے ہیں, پتہ نہیں میں کہیں جاؤں گا, پتہ نہیں مجھے میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا, میں گھر کیسے جاؤں گا. اس طرح کی سچویشن میرے ساتھ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے کہنے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی بہترین سال بتائیں. بھائی آپ نے ایج بتائی تھی اپنی ڈاکٹر صاحب کو؟ 40 تھے. اچھا ٹھیک ہے جی, ابھی آپ کو جواب ڈیٹیل میں دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی اس میں گوجر خان بڑی خوبصورت جگہ ہے جی, وہاں پروفیسر رفیق اختر صاحب رہتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو وہاں پہ ہمیں جانے کا اتفاق ہوا ہے, مجھے تو بہت اچھی جگہ لگی جی گوجر. وہاں پہ جی یہ اس میں یہ کہ انگزائٹی ڈپریشن یہ آپس میں ماموزاد چچا زاد بھائی بہن آپس میں بہن بھائی ہیں. انگزائٹی جو ہے پہلے والے جو صاحب نے جو فون کیا تھا ان کا بھی ہے کہ ان کو بھی انگزائٹی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, کہیں میں 10 میل کا فاصلہ چلتا ہوں تو ذہن میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا میرے خیال میں انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. اور اس کے لیے تو بڑے آسان ہے کہ کوئی بھی اپنا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے, وہاں پہ ایسیسرائز ہیں ہمارے جس میں یہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی دوائیاں جو 1960s 70s 80s میں تھی ان کو ہم پرانی اولڈ اینٹی ڈپریسن بولتے ہیں. نئی اینٹی ڈپریسن جو ڈپریشن کی دوائی ہے وہی انگزائٹی کی دوائی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے عادی بن جاتے ہیں پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہے. وہ جو نشے کی دوائی ہے ان کی عادیہ بنتے ہیں. جو پاکستان میں لوگ راہ چلتے کسی بھی فارمیسی میں آپ جائیں اور اسے کہیں کہ ایک پلتا بھائی سکون کی گولیاں دے دیں تو آپ کو الپرازولام زینکس وغیرہ دیتا ہے, ان کی عادت پڑتی ہے بینزوڈائزپین کی. یہ جو آپ کو جو انگزائٹی کو جو ٹھیک کرتی ہیں جو دوائیاں پراپرلی ٹھیک کرتی ہیں وہ آپ ایسیسرائز ایس این آر آئیز یہ گروپس ہیں. ان میں جو دوائیاں ہیں وہ 4 سے 6 ہفتے تک آپ کھاتے ہیں تو آپ کا وہ انگزائٹی ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ کبھی کبھی آدمی کہتا ہے یار میں ڈاکٹر صاحب میں دوائی نہیں کھانی, مجھے آپ اس کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کریں. تو وہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی آپ 4-6 سیشن کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت افاقہ ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر جو اگر ایسیسرائز آپ کھاتے ہیں ان میں نہ غنودگی ہے, نہ آپ اپنی ڈرائیونگ بھی کر سکتے ہیں, اپنے کام پہ بھی جا سکتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہیں. اور آپ کی اس سے یہ کہ آپ کے وسوسے وہم آپ کی جو تھوڑی سی ختم ہو جاتی ہے, نیگیٹیوٹی اور تھوڑی آپ کی جو وہ جو موٹیویشن ہوتی ہے, کنسنٹریشن ہوتی ہے, انرجی لیولز ہوتے ہیں وہ بھی امپروو کر جاتے ہیں. اور آپ کو جو وہ ایک آپ کی ول ہوتی ہے, آپ کی گو ہوتی ہے کہ میں اٹھوں اور وہ کام کروں اور آپ وہ کام نہیں کر پاتے, وہ چیز بھی ختم ہوتی ہے. ٹھیک 4 سے 6 ہفتے کا کورس ہوتا ہے, اس کو پھر ہم ریویو کرتے ہیں 2-3 مہینے بعد, پھر آہستہ آہستہ کر کے اسے کم کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. بہت آسان سی ہے اس کی دوائی بھی. اور پاکستان میں
माशाल्लाह दवाइयाँ तो बहुत मिल रही हैं, सुना है अभी और महंगी हो रही हैं, पता नहीं अभी मैं सियासी नहीं होना चाहता लेकिन दवाइयों की कीमत ऊपर जा रही है जी। वरना हमें बाद में गोलियां खानी पड़ेंगी एंटी डिप्रेसेंट की। बिल्कुल ठीक है जी, पॉजिटिव सोच होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने बड़े कमाल की बात बोली थी कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, चाहे 5 मिनट 10 मिनट हो, पॉजिटिव बात सोचें, मेडिटेशन कर लें, म्यूज़िक सुन लें, पेंटिंग कर लें, जो चीज़ आपको खुश करती है, वो जो कंपनी खुश करती है आपको, उनसे मिलें, गपशप लगाएं। और अगर आपके पास टाइम है तो हमें कॉल कीजिए 051809452। डॉक्टर साहब क्या है इसके बाद? अल्लाह जाने कौन चीटिंग करा रही हूँ मैं आपको, देख के बोलिए 1। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? एंजाइटी डिप्रेशन का अंडरलाइंग मैकेनिज्म एक ही है, जो उसके नीचे जो आपकी बात में काट रही हूँ क्योंकि जिंदगी प्रोग्राम हमारे देखने वालों के लिए तो एक कॉल आ रही है, वो अटेंड कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको जिंदगी में। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मेरा नाम हुज़ैफा है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी हुज़ैफा, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब मुझे 1 साल हो गया एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उससे कैसे कोप किया जाए, कैसे उसके साथ ज़िंदगी गुजारना सीखें और उसको कैसे ट्रीट किया जाए? उज़ैफा भाई अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है उज़ैफा भाई कि आप ये एक, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया था कि साइकेट्रिक मरीज़ जो होता है या जिसको नफ्सियाती मरीज़ होता है, पाकिस्तान में तो साइकेट्रिक मरीज़ को आदमी समझते हैं बिल्कुल ही काम से गया है, लेकिन ये जो थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, थोड़ी सी डिप्रेशन होती है, ये हर आदमी को हो सकती है, ख़वातीन को हो सकती है, बच्चे की पैदाइश के बाद उनको बीमारियाँ हो सकती हैं, थोड़ी सी डिप्रेशन होती है। डॉक्टर साहब ये कहना चाहता हूँ कि ये ना मुझे काफ़ी वसवसे आते हैं कि हार्ट अटैक हो जाएगा, तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, इस तरह के ख्यालात होते हैं। देखिए जी उज़ैफा भाई, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, उसमें यही होता है कि घबराहट हो जाती है, घबराहट होती है, आदमी लोगों को फेस नहीं कर सकता, आदमी को सोशल फोबिया होता है, बाहर नहीं जा सकता, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, माथे आपकी क्या कहते हैं आपकी हथेलियाँ पे पसीने आ जाता है और आपका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, मुंह खुश्क हो जाता है, आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है और आदमी को लगता है कि मेरी अभी मैं चला जाऊंगा, यहाँ दुनिया से चला जाऊंगा। तो उसमें यही है जी कि उसके लिए आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? किसी ने आपको कोई दवाई पे कोई दवाई आपने किसी डॉक्टर से ली है, कोई SSRI? डॉक्टर मैंने पहले इसका ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर ने मुझे दवाई भी दी थी, एक थी एक्जाप्रो थी एक दवाई और एक SSRI भी थी। कौन सी SSRI दी थी आपने? सिप्रालेक्स इस्तेमाल की? सिप्रालेक्स? एक थी टोफ्रानिल। हाँ जी, प्रोथाइडिन बहुत पुरानी दवाई है, 1960s की दवाई है, अच्छी दवाई है, लेकिन वो रात को आदमी को नींद लाती है, आपका जो आपका जिगर है इसको ख़राब करती है, आपके गुर्दों पे असर करती है। प्रोथाइडिन अभी बहुत कम हम देते हैं, हम सिर्फ नींद के लिए 10-20 मिलीग्राम देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट हम कम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको SSRI के साथ ही इस्तेमाल करनी चाहिए आपको, या फ्लोक्सिटीन आप ले लें जिसे प्रोजैक भी कहते हैं 20 मिलीग्राम, या सिप्रालेक्स ले लें 10 मिलीग्राम, और उसके साथ एक और दवाई होती है जो ब्लड प्रेशर के लिए होती है जिसे हम कहते हैं प्रोपेनोलॉल, या पाकिस्तान में जिसका नाम है इंड्रोल SR 10 मिलीग्राम, वो ले लें सुबह को, तो उससे आपकी दिल की धड़कन थोड़ी काबू में रहती है और आपका जो जनरली आपको जो पैनिक होता है, आपको जो आदमी को पैनिक आता है या आदमी के हाथ में थोड़ा सा माजरत में बात आपकी काट रही हूँ, ये एक बदला बाद में ले सकते हैं ड्यूरिंग द ब्रेक। जनाब हमें लेना है छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम ज़िंदगी आप देखेंगे एवरी ट्यूसडे शाम के वक्त हमारे साथ 1 घंटे आप बातचीत करेंगे। यहाँ हम ले लें छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं ज़िंदगी।